Unsa man imong wish kay? Good health lang. Sa mga wish. Magkaroon tag-business. Magkaroon ng business. Wow. Oh, in fairness. Sa pa? Mauli si Mami. Muli si Mami Ito daw. talaga yung wish na hindi ko pa talaga may bibigay, kaya mahirap. Yeah. Thank you. Ito ko din bas. Sit down here, Leah. You're so far. You want here? Here, sit down here. Why only one? Kita niyo mo ang ako anit lang ha. Oh, napod ko diri kay. Sige na, sing na. Ay, wait lang, wala pa rin ako. Yung kimi na yan. Hibi. Okay. Sing na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kairos. God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy. Love you na. I-blow mo na. 1, 2, 3, blow. Unsay mo ang wish kay? Nahatag naman ako ang imuhang wish, di ba? Ang imuhang cake diri kay Nay Heart. Gambay lang, wala man ko kakaon ng cake dun. Sige daw na, kay kuno na ako, picturean na ako. Wait lang. Diri kay kung wait lang na ka. You never sing happy birthday, Leia? Happy birthday, Kairos. Loud daw. Happy birthday, Kairos.
did you say, Kairos? You have to open this. I want to see what's this. I don't know. Smile na. Kairos! Smile ba? One more time na. Sabi, ano to? Gusto ko yan, sisuko-suko gabi. Unsa man imong wish kay? Good health lang. Mang wish ko. Sa mang wish. Makaroon tag-business. Magkaroon ng business. Wow. Oh, in fairness. Sa pa? Mauli si Mami. Muli si Mami daw. Sa pa, Jod? Wala. Isa pa. Baby. Baby. Manghod? Manghod ni mo? Tapos sa pa yun, lihok. Sa pa? Namauma ng balay. Para makuman ng balay. Mga tapo ka na. Sa pa yun? Sa manghod. Sa mga manghod yung gusto. Yes, ganun siya lang. Ganun sa lang? Pwede dog, pwede chicken. Ganun sa siya. Babae o lalaki. Unsa man imuhang kuan? Unsa may flavor sa inyong gipalit na cake? Oh, sige, no? Saan sa ka? Unsa may flavor sa gipalit ninyo nga cake? Chocolate. Si happy birthday to Kairos, Daya. Happy birthday, Kairos. Si Leia lang ang naadiri kay kuan. Nag-eskwela pa tong isa. You say, how old are you? How old are you? Oh. He did not hear you. How old are you, Kairos? How old are you daw, nak? 10. O sige na, dili ninyo kauna ninyo hang cake. You want cake? What? Hindi, wala to lang si Yeah. Dura. Kawan, may kawan ka? May kawan na to. Dali. You, Leia, you go and get the plate na. And get your spoon and the